diri sa Bible sa James chapter 4 verse 17. Ningon diri nga, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. Ang pasabot ani nga katong mga katawhan nga nakabalo siya sa unsay pagbuhat og maayo pero wala niya buhata kana siya usa ka sala. So usa ka ni kamensayo ni Jesucristo nga nakasulat sa Biblia nga dapat kita magpakabana sa panahon karon bitaw nga ma-feel na nato nga nanggawas na ang mga timailhan bitaw before moabot si Jesucristo sa iyang kaduhang paghukom. Nanay matimailhan kani mga fires, mga sunog, mga earthquake, mga floods, nagdaghang makatalagman nga makatawhan madautan na kaayo, lovers of their own selves, selfish na nang gaya nagbakasing-kasing, di na maluluyon, di na matinabangon ug dalo na hakog na sa kwarta labi na diri sa atong kuan sa atong nasod nga Pilipinas. Daghan na kaayong matimailhan mga politicians nga wala nagkadimao tungod lang sa kwarta. Pag eleksyon dili na ilang credentials, dili na ilang track record, dili na plataporma ipakita sa makatawad, kun dili kwartahan nagkartahan tanan kontra kay sa Ginoo. Ug kung nakabalo kita nga sayop kini, mangita kitag paagi nga mosangyaw kita sa makatawan, ato educate ang makatawan kay lisod na kay paabot ni Jesucristo, mahimo kita dili andam, wala na balikay. Kinalang mosangyaw kita magpa himangno kita sa katawan. Thank you.